Twongeye kugushimira wowe wamaze gufyonda kuri sabone canke kuri subscribe tukumenyesha ko uri umuntu mwiza cane gose ubereye amashimwe. Ngwiki rero ca gice ca 48 ca Bisanga Mani. Nkuko rero musanzwe mutumenyereye twagarutse kugira ngo tubandanye tubanezereza. Tubamenyeshe yuko ni uru rubuga rwonyene ushobora gusanga ko izi nyigisho, ni uru rubuga rwonyene ushobora gusanga ko izi video. Ahandi hato rero turabamenyesheje yuko mwobandanya mufyonda subscribe mukabandanya mukurikirana video yose gushika ihere, kuko kumpera turaza kubabwira imigabo n'imigambi ya Ismael Gasore n'ibindi byinshi mutari bwo mumenye. Twagiye nabatumye rimwe kabiri kangahe nimwarangiza, reka ndabe kingira abantu bica aka gahimbiri nkaka banakwereka ubiza ko kafuye, ubiza ko kafuye Tagi tayari tayari boss tayari uvuga hemu oya namureba turaba ngaha oya god akazi kazi yes Chris 7 never give up sinigira nani kwa jewe nisikia muri tele tera amazi kavuga genda tera amazi kuko rero mwabibonye usabe kubandanya ukurikirana iyi video kuko inyuma hariyo ibiti by'akamaro. Uyiheze yose wigore uyiheze iraza kuko ibyo utarusanzwe uzi mu buzima bwawe. Reka twumvire Jojo nawe. Halo. Muri bande? My God. Chris nakubwiye sinkeneye twubahana. Narakubrotse ku manimero yawe yose ariko gumundonde ushaka kiki wa mugabo. Sinkeneye. Sinshaka kandi tuse ku telefone. Je nawe byaraheze. Nta mpamvu zo kundondera ntavye kandi je sinisheri watwubaha gushaka. Tugeze ngaha rero duca tubona yuko Jojo yahavuye Chris akamukopira ko telefone. Turabandanya Jojo kintu cyarisanzwe kiragati je nawe cyamaze kuva muzi. What is this? Nibiki negezwa kuronka Jojo, negezwa kuronka article 15 ati kwa majojo uko bya mama ndamwikunzira ameze neza tuganira neza. Allo mama amakuru yanyu si meza yo mama nukuri mwihangane none yagiye hehe ego umva mama reka nupanike mama. Rero gusozera kuri no ntozeye kuri kino gice ca 47 tubona Chris na mama wa Jojo amukupiye ko telefone. Ca tubandanya rero no kuraba uruhongore rwa Gasore aho aheruka gushinga ikiraro c'inkoko kandi inkoko ziteye igomwe. Twagiye. Pour tous ceux qui ont encore des doutes sur le potentiel business que l'on peut faire en Afrique, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mon invité aujourd'hui, c'est un jeune homme de 24 ans qui va nous présenter leur exploitation familiale dans laquelle il travaille. C'est un projet dans lequel vous avez différentes choses derrière moi. Vous pouvez le voir, on a des étangs piscicoles, mais vous avez aussi, on va le voir tout à l'heure, des bâtiments pour l'élevage de poulets. On a aussi des bâtiments pour l'élevage de porcs. Mais en plus, ce qui est génial, c'est qu'en plus de tout ça, il va un peu plus loin avec notamment de la production de gaz. Vous allez voir dans cette vidéo le petit système qu'il a mis en place et qui lui permet d'avoir du gaz. C'est juste génial. Donc si vous ne voulez rien rater de cette expérience-là,
ben, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. On est ici clairement sur Investir au pays. Ici, on parle de business. Donc, Kevin, tu peux me rejoindre sur la vidéo. Merci beaucoup de me recevoir dans ta ferme. C'est normal. Tu peux juste peut-être un peu te rapprocher de nous aussi. Est-ce que tu peux te rapprocher de nous? Oui, viens. Voilà, ok. Tu peux te présenter un peu, Kevin, s'il te plaît? Mon nom approche. c'est Kevin Jiki. Ouais. J'ai 24 ans, je suis étudiant en deuxième année à l'African Leadership University à Kigali, au Rwanda. Donc, Kevin ne parle pas aussi fort que moi, donc rapproche-toi. Voilà, ok, super. donc, comme je disais, je m'appelle Kevin Jiki. Je suis un étudiant en deuxième année à l'African Leadership University, situé à Kigali, au Rwanda. Donc, École très connue, hein. Ouais. Donc, c'est ça qui est pour le côté universitaire. Et maintenant, le côté un peu professionnel, j'essaie un peu de gérer, d'aider à manager la ferme familiale, quoi. d'accord. Alors, ce qui est intéressant ici, effectivement, c'est qu'on est dans un projet dans lequel vous avez intégré plusieurs choses. Ouais. Du poisson, donc vous avez quand même 4 grands étangs là. Je vais peut-être t'emprunter la caméra, comme ça, du coup, tu vas nous présenter rapidement les éléments. Donc, du coup, Kevin, là, effectivement, bon, on peut le voir là. On a 4 grands étangs. Oui. C'est quand même assez grand. Oui. En termes de superficie, on est sur quelle superficie là à peu près par étang? Est-ce que tu sais? Non, je ne maîtrise pas vraiment cet élément. Parce que de ce que je vois, on est au moins à 15 par 15, minimum. Ouais, si ce n'est 20 par 20. Donc, je pense que tu te connais sur du 20 par 20, 400 mètres carrés par étang. Et là, il y a de la superficie pour pouvoir continuer, bien évidemment, ouais. avec d'autres étangs. Ouais. Alors, d'où vient l'idée de faire une exploitation comme celle-ci? L'idée à la base, c'est ma mère. Okay. Elle avait fait par passion. Okay. Parce qu'elle nous avait dit qu'elle avait toujours rêvé d'avoir une ferme d'élevage uniquement. Elle ne voulait pas avoir, c'était pas pour un but commercial ou quoi que ce soit, c'était vraiment pas un rêve d'enfance, d'avoir une ferme, d'avoir ses animaux et voilà, de temps en temps le week-end venir les visiter et voilà, c'est tout. Donc c'est de là que part l'idée. D'accord, ok. Ce que je propose de faire rapidement, parce que je me dis, si on passe par le côté des bâtiments, on va devoir faire un aller-retour. Donc, commençons plutôt par le haut, et ensuite on va redescendre vers les bâtiments. Alors, ce qu'il y a de bien ici, justement, c'est que, en plus de l'élevage, ben, vous transformez, c'est-à-dire vous ne vendez pas uniquement les bêtes vivantes. Exactement. Vous allez les abattre, les nettoyer et les vendre, ce qui est bien évidemment plus cher. Oui. On est d'accord. Uko mwabibonye rero ngira ngo Gasore si ugutwenza gusa, ngira ngo n'iyindi migambi itandukanye mwabonye yuko arayikora kugira ngo asahirize iterambere ry'igihugu. Hanyuma rero duca tubandanya kugira ngo by'ukuri wewe wamaze guhitamo ushobore kubona mbega ni iki cyakurikiye mu bijyanye n'ubuzima bwa Gasore kugira ngo muriko byagenze kugira ingene byagenze aho nagutoye umubonye umugeni yari wenyine yapfuye vuga wari wapfuye mama we wari wapfuye ikitega nyene hajya munota mama wapfuye kama nyene isaha y'umuntu itaragera dapfa none ngitsukuri none byari byagenze gute wari wabaye kambwira mbwa ntubura umurobera unkwege ko nagutoye wapfuye uri umuzimu uri kiziga urumva ingene bimeze be aho wumva gute ciwe kabuga sana umugozi ngana yaro tuno munsi byako birarangiye nimbire ngo ni babara urazi kuno twangayishije wowe bakakuduhemba kubera wewe kabuga tugatwara ucu telefona boss azaheza akazi SNPC wa mishenzi kabuga nabatumye rimwe kabiri kangahe nimwarangiza reka ndabeka ingene abantu bica aka gahimbira nkaka nakweli akazi kazi yes
Chris Seven, never give up. Sinigia nani kwa jewe. Nisikia muri tele. Tell amazi kavuga genda. Nuko rero kandi ibi byose nziza urukundo. Urukundo ukubimbwiye niko byagenze. Reka maniga hazone barabarane gusa ntacu anajewe Imana ko yakinze nzogira kumbaya mwishu nirizo kwigira Urukundo niko wazitse. Cyabe gasore babarao kweli we Ora birahe ibatse brema. Oya brats reka manda kuvurukire Ariko rero ucuraba gasore Mama ya urakira bikira mera kuri pataje urakira Alo, Mama George, ndakubwire. Mama George uramva neza. Mwebwe kumengo mwatekereje mu ncengu kumengo nta kibazo kihari kandi kibazo gikomeye. Ubu mwicaye mwatekereje nyene uricaye nyene uratekereje ku myohandi umwe. Yumva waje neko ndamubona ntanamwumva ivyo birumva byumvikana. Ndakubwije ukuri ataba madame hirya yejo cyane nzani convocation kandi ubu muno mwanya ndabizi ubu uri mu gasho. Uko nuko ndiko ndakubwira. Nimba mutanze murashobora kumenya uwo ndiwe ndabikubwira. Ibiki mwe mwicaye mwatekereje muri iryamye murayitiro murarironka je nta kirondoma nene uri kurahe kandi umwana ntariko ndamubona oya ye vraiment gerageza mugerageze ko mushoboye kandi mumfashije nanje reka bati ndakora ikintu kimwe reka tugende ku gipolisi basi turondeze none mwe ko mwatekereje tugirembe vraiment biriko hamwe nimana ko mwebwe uko ariko mugoma ko ntamungorane nanje reka nanje si jewe umviriza reka ndakwereke tugende ku gipolisi turondeze none mwe rero yuko mu muryango wa Gasore bari bahangayitse bose yaba muyomba wiwe yaba inabuja yaba Jojo eka nabandi Chris nawe yari yibereye ahantu ari karanezegwa ariko nawe nyene ntibyamworohere turabandanya rero n'aborozi ushobora kuba rero utari bwo umenye ibanga rijanye n'ubworozi mwabonye ibintu bitandukanye kubijanye n'ubworozi imbere y'ukubandanya reka tubanze twumvirize uyu murundi nawe ico atubwira nicaduhanura kariboni ndazisubiyemo rero inkoko zo natanguriye ko nace ntangura ku nkoko zishika 50 bize ku nkoko 50 mbona abantu benshi baza bambaza ati mbe izo nkoko zikura he tubwire inkoko zimeze gute wewe waranavyigiye obidusobanurira canke ukazigwiza kugira tuze turazitora hafi ngaha mu karere k'iwacu ngaha iburinga yose na yose amagi aja muri irya kuveze mwabonye ajamwe amagi 2,200 2,200 niyo ajamwo urumva rero turafise kuveze nini nubu kubera twabonye yuko ko abantu benshi baguma zihurumbira cyane ubu naho twakoresheje n'iyindi iyindi yo twakomanze twace dukomandije izojamwo 10,560 ajya magi dushira muri kuveze na magi aba yahuye n'isaki hari gihe usangi uyo munsi isaki bitigeze bihura n'inkoko kazi ico gihe rigasohoka rigi ariko ritigeze rironka urubuto rw'isaki urumva ko atana kimwe kizovayo kindi kigira kabiri hari gihe usanga nk'igi ridakwijije nk'amagarama hagati y'amagarama guhera kuri 50 kuduga ugasanga iryogi nakagi gafise nk'amagarama 200 canke 30 urumva ngaho nta kintu gishobora kuvamo nicovamwo nta nguvu kaba gafise uzanye icuma nkakijya uritegura muri byose natwe twariteguye turafise groupe electrogene ikorana nijya kuveze umva muri ico gihe amatara acitse duca twatsa
yigize pane hariho iyindi cisubirira iri hajya nyene kuko twebwe twihaye gukora akazi ntitwihaye kuza gusamara abijya biharuro bivuga byerekana temperature make ubushuhe urugezo rw'ubushuhe n'urugezo rw'ubukonje ivyo biharuro birakwereka ati kuko irigi iyo ribundikiriwe riba risaba ubushuhe bungana na 37 n'ibice 5 hanyuma igaca risaba ubukonje ico bita imidite ijya imidite nayo igasaba ubukonje bwa 60 urumva muri ico gihe cha tugerageza kurondera burya bukonje buze kungana kuri bijya biharuro bya 60 urumva naho byo kwira 70 guhera kuri 50 gushika kuri 60 nta na kimwe tuba turica muri byo kuko nivyo bisabwa n'inkoko yibundikiriye irigi kugira ryagi gidevelope umuswi ubeho make ribundikirwe ibeho nuko itegerezwa kurondera burya bushuhe bwa 37 n'ibice 5 mugabo hageze yaho igomba kuberura yigeze kuberura ikirondera ubushuhe bwa 37 n'ibice 8 hanyuma igacirondera imidite burya bukonje guhera kuri 50 gushika kuri 60 niyo mpamvu hajya bijya biharuro mwabonye hajya ni biharuro bitwereka urugezo nk'ubwo inkoko iba nayo ibundikiriye irigi cankwa amagi indoto nkeneye gushika ku ndoto nk'izo abandi mu bindi bihugu bagezeko kuko dufatiye akarorero nko ngaha hafi iwacu Tanzania, Uganda, u Rwanda bema bageze ku rwego rumwe rudasanzwe ku buryo amagi twebwe mu Burundi turinda kuja kuyasuma mu Buganda imiswi turinda kuja kuyikura ngomba korohereza bene gihugu kugira baze bakura imiswi ngaha mu gihugu iwacu ikwiye kandi itagira n'agasembwa na kamwe mu bintu bijanye n'ivy'imiti canke n'ibindi ahubwo ndazigwize zibe nyinshi cyane si inkoko zonyene ibiguruka byose hariho imisambi imbata amadendo inkanga zose tugenda kugura mu Buganda muri Tanzania muri Kenya kubera iki ngahi wacu wo tutobikora indoto yanje rero nshaka ko ivyo byose nanje twobigera ko twebwe abarundi kuko turabishoboye kuba ntaragiye nkiga nkarondera ubumenyi nkiga ibisata c'ubuvuzi bw'ibitungwa nuko nari mfisi indoto hariho ibintu bimwe byo tubona turinda gukura hanze nko mu Bushinwa dukura hehe ivyo byose dutegerezwa natwe kuvyironderera niyo mpamvu nafashe umugambi navuga ati ikiguruka cyose ari inyone ari iki tutegerezwa kuzitunga tukazigwiza tukazishira mu bene gihugu ntitugume twiteze gukura amafaranga yacu ngaha mu Burundi tugenda kuyahereza abanyamahanga akarorero nkuno munsi ndababara cyane kubona umwene gihugu aguri irigi ku mafaranga 500 kubera ikigiri toja ku mafaranga 300 nuko inkoko ari nkeya mu gihugu nuko kwitaho ivy'ubworozi bw'inkoko abene gihugu batari ko bavyitaho cyane ahubwo ubu nuko bahimiriza ubwo twosaba na leta tugasaba ushikiranganje bw'ubworozi uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije bashireho politike cyangwa bashireho umugambi wo kwigisha umwene gihugu gutunga inkoko imbata kugira rijyagi rigabanuka igiciro riduga igiciro kubera tugenda kurikura hanze mu mahanga igabanuka igiciro tuzoroye byose bizogabanuka cyane cyane intambanyi nyamukuru irimwo kuronka imiti nk'iki gihe murabona ko turi mu gihe ca COVID-19 ubu nta ruja n'uruza ruhari ibintu by'imiti amavaccine urumva yuko ko tutabironka nkuko twabyifuza
muno munsi urashaka kuja kurondera umuti urucanco runaka ukarubura kandi inkoko yimye urucanco bica bigorana bica bisaba ubuhinga burebure kugira turabe kungere twotuma incanco mu bindi bihugu ugasanga ni kweri ni ibintu biriko biragorana cyane muri iki gihe. Kindi kigira kabiri kuri ico kibazo mwari mumbajije, urabona nko ngaha jewe mfise ikibanza gitoya, nipfuza kugira ubworozi bunini, ndipfuza ko nanje notunga inkoko zibana n'amasake, mugabo hejuru y'ikibanza imiswi, inkoko zikuze, inkoko ziriko zirata amagi kugira ndonka yoshira muri kuveze, gica kigorana hejuru ya espace yo nsanzwe mfise. Ubuhinga burahari, urazi gukura umuswi muri kuveze ukawuzana muri poussinière maka ahantu urerera. Benshi ubuhinga buhari, benshi barazana imiswi bagaterera ngaho kawo umuti nta ukontrola eske uyu muti nzowutanga gute, nzozihereza vaccine gute, agaterera ngaho mu misi umwe canke ibiri ngo ziragwaye agahweka. Mugabo wabikurikiranye neza inkoko ntigwara, ntipfa kugwara. Inkoko iyo yikurikiranye neza byose bigenana. N'abarundi barayamaze ngo ukeneye itunga utunga inka wemera ukaryama nkayo. Nanje ubu naremeye kuryama nkayo, iryamye nanje ndaryama muri zo. Ico nico sumbiriza mwabanye. Oya inkoko zozo ubu ngiye kuzigwiza cyane, niyo mpamvu mfise izi nkoko zikuze. Afise inkoko zera, izirabura, zijya twari dusanzwe tumenyere bita mutoyi, amaisa brown, amakroila. Izo zose turazifise kuko turagerageza kuzigwiza, tuzihereza amasake ambari kroila, tuzihereza amasake ya kroila. Nimba dufise amasaso tuyahereze intuze, tuzihereze amasake y'amasaso aya isa brown uko nyene. Twagiye rero inkoko zawe rero utegerezwa kuzitwararika igihe cose uriko urorora, zikaba ahantu heza, ahantu hisuku. Nawe we mu kwinjira ukabanza ukagira isuku, ukadezinfegita ikibanza n'imiburiburi iminsi 15 imbere yuko imiswi yawe ishika mu kibanza. Ukiyumvira isoko uzoshoreramo amagi canke inyama, ukaba ufise umukozi ashobora kuzikwirikirana byiza by'abana b'abantu, tari babandi bo gukwegerako, babandi abazi ico ari karakora. Yaba atabishoboye rero ifoko umuhereza formation gutyo agaheza akagukorera ibintu by'amateka. Ku bantu rero mu mazigihe mwidodomba kubijanye n'imiti canke amavagise, icambere cyo nuko womenye imbere y'ushikanya imiswi urayihereza isukari, ukayihereza n'intuzeye na vitamine. Muri irya ndwi ya mbere rero tugira ngo tubabwire mu ndwi ya mbere uko ibintu biba byifashe. Cane mu ndwi ya mbere imiswi ibifungurwa byayo yiharije, nishobora gufungura ibifungurwa bimeze nk'ibyo mu yindi misi. Voilà. Uvuga rero duhere kuri vaccine y'inkoko. Kuri vaccine y'inkoko no kuvuga umuntu uzeye mu ndwi ya mbere ikintu ca mbere womenye imbere yuko imiswi ishika nuko ubanza koza ikiraro imisi 15 imbere ukahadezinfecta ugashiraho imiti. Ibyo biba ari ibintu byiza cyane. Hanyuma muri irya ndwi ya mbere kuri urya munsi wa mbere no kuvuga urayihereza iyi vaccine ikunda gutangwa kubaba bazikuzaniye bakizikura muri pondwara. Ego bakazihereza ico bita gumboro iri melange nayo bita hit chena b prisi niyo ntuzeye gumboro. Ivyo rero urabiteranya hama swatu gashira ima mujisho canke muzuru canke ugatrambayo umunwa wayo. Ivyo rero uca wumva yuko ari kirumara. Ivyo bugira kabiri munsi w'18 ni ya vaccine ya mbere nyene mugabo yoyo iza kuba ari B1 prisi gumboro ameranje ucumeranja
vyose urabimeranje hama ugashira mu mazi hama zigaca zinwa iminota 30 irenze ucukuramwo ziba zahejeje. Hama imbere yo kuzihereza vagisi inkoko zose nuko ubanza ukazinyoteza zikamara nk'amasaha 2 atamazi ari mu kiraro, hama ukabona kuzihereza vagisi yawe. Ivyo rero bica bikwirikirana nuko uzorazihana n'imiti yo bita ama anticosidie, no kuvuga imiti yica ubucafu mu nda n'ibindi kugira ngo mu nda h'inkoko hashobore kumera neza. Umunsi wa 42 baca bayiha iyo bita Newcastle canke